नमस्कार मेरी प्यारी पब्लिक, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन साउंड चेक बीट। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं अपने डीजे का वोकल टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। আমার জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে। वोकल टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से चेक हो चुका है। आइए आपको सुनाते हैं अपने अंदाज में अपने डीजे का झंकार और वोकल टेस्ट दोनों ही साथ में। प्लीज प्ले ट्रैवल विद वोकल। সৃষ্টির আদিতে লোকে ডাকতো কি নাম ধরে তোমার, ডাকতো কি নাম ধরে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে। दोनों अच्छी तरीके से चेक हो चुका है। आइए सुनते हैं मिदनापुर स्टाइल में फुल सॉन्ग। অভিজিৎ রিমিক্স ভাষা স্কুল মোড से। তুমি তো রচিলে মাগো নিখিরে বেশ, তুমি তো সচিলে ভবে জীবের অস্তিত্ব, তুমি তো রচিলে মাগো নিখিরে বেশ, তুমি তো সচিলে ভবে জীবের অস্তিত্ব, তুমি দিলে আহার নিদ্রা, দিলে এত ক্ষুধা তৃষা, বাঁচতে দিয়ে মরণ কেন, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে। অভিজিৎ রিমিক্স ভাষা স্কুল মোড से।